No? Ito po ay palaro na may kasamang bilis, pero hindi ibig sabihin na magkasabay kayo, pabilisan kayong dalawa. No? Mas safe, mas tama, mas hindi nababawasan yung oras. Is that clear? Okay, maglaro tayo ng friendly game at the same time merong urgency. At pinaka-priority natin, safety ng bawat isa. Is that clear? Okay, kumpleto na, nakapagtago na. Timers ready? Evaluators ready? Let's go, 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 go! Layo mo sa kanya. Barangay Kanumay. Kanumay West. Kanumay West ready. Barangay Pasig Blas ready. Sila ng maayos niya ng lawas. Shield kanan! Shield kanan! Ten gloves, King Heart! Ten gloves, King Heart! Nice, 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 nice. Isa pa. Ano isa? Ten gloves! King Heart! Nice! Nice! Let's go! Ito muna. Ito na mamaya. Silang, mamaya na. Push, push, push! Let's go! Wala akong ano sa akin. Sige mo na nakabigyan mo. Baka mo to. Let's go, 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 go! Tayo! Hawakan namin, bilis! Sige, apak! Wah! Sige, apak! Sige, apak! Let's go! Oo naman! Let's go! Pasa lagi! Okay, violation! Violation! Bilis! Sagis, ikan man! Tulungan nyo kan! Kinolo! Up! Sagis! Violation! Second violation! Sagis! Walang bibitaw sa nila! Let's go! Okay! Pwesto yung iba! Habang! Awak! Bato yung maigi! Dito na, sir! Bilis! Nice! Baba, pwede baba! Talo! Sir, dito, sir! Uy! Sir, dito! Tinulungan niya lang. Sige lang yan niya. Sige, akit! Nice! Go! Sakay! Okay, sakay! Dalawa, Gino! Pila! Pasyente! Pwesa, oy! Ito, pasyente! Body needed! Body! Body, start up!
Tanto pa ito. Number 2. Move to the opposite side. Move. Go, 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 go. Adi, ready to name. Move. Basahin. Pagtutugasan mo. Sprint May bali sa kanang siko. Straight. At may bali sa kanang tuhod. Straight din. Dalawang sprinting. Sa tuhod. At saka sa kanang siko. Kanang tuhod, kanang siko. Split by. Mamakat na po namin yung siko ng ma'am. Ma'am, kalma lang po. Kami mamangalit na siko. Ma'am, matis ko lang po yung ulo niyo, ma'am. Lagi mo na sa yung ano, dulo ng sa loob. Mami, kita na po namin, ma'am. Kita na po namin. Mamayas na po ba kayo, ma'am? Tulong bandage isa. Po ba? Nararamdaman niyo po ba? Sabihin niyo po sa akin, ma'am, ha? Mayo, naroon ka ba? Ma'am, may check your PMS? Mami, angat ko lang po. Ma'am, nagagalaw niyo po ba, ma'am? May ginaro. Ma'am, nararamdaman niyo po ba? Ayos lang po ba tayo? Isa lang. Pitan ko lang po, ma'am. Sir Sison, may kanin lang po lang po. Sige, ready? Lima lang, ma'am, ha? Isa pa, sir. Isa pa. Massage na natin yung kamay, Bats, ha? Wait lang, ma'am. Wait lang, sir. Ikot tayo. Dito, dito, sir. Sa kabila. Hindi ko makakuha. Yan. Buddy, iangat natin yung ano, ha? Communication. Yes, sir, buddy. Bats, passes that. Pasok, 1, 2, 3. Angat muna natin, Bats. 1, 2, 3. Angat, up. Tulak natin si ma'am. Tulak natin, 1, 2, 3. Buddy, tali na. Bandage. Bats, matali, Bats. Logis. Ma'am, alisin na namin yung ulo mo, ma'am. Tali lang po namin. Para bigay sa mga dali. Sir, ito nga. Okay na. O, sabi niyo ba siya? Ito pa. Buddy, ha? Ma'am, tali lang po natin. Maulog, ma'am. Okay. Mabilis pero gentle. Kalma lang. Kalma lang. Okay na, Bats. Tali na, sir. Strap, kailangan nyo? Okay na, sir. Bigpit, no tips. Kahit anong tali. Bigpit tayo. Dadali tayo. Hindi tayo magbubuhat, ha? Ready. Bats, Jude. Buddy, ready to do submission. Ready. 1, 2, ready. Buddy, right on the face. Move. 5 to the right. Move. Shield, kanan. Diretso na. Inner foot first. In, out. Ulo! Dandan! Ulo! Assist lagi. Support. Ulo, buddy. Buddy, passes sa ulo. Ulo! Ingat. Badi! Pa! Wait lang, buddy. Ready to kneel? Ready! Buddy, ready to lift the patient? Ready! Move! Heads under first, move! Inner foot first, move! Dito, kanan. Hoy, doon. Ano to the right? Bawal humawak sa kulay itim. Bawal humawak. Unang dalawa, kaya namin to. Unang dalawa, sir. Iiwan mga tao! Sir, Sison, palit. Yung gamit, bawal maiwan! Sir, kunin mo yung gamit. Logis! Dito ako, ha? Shield, kanan! Buddy, ready to put the victim on the shoulder? Buddy, ready to put the victim on the shoulder? Ready! Move! Buddy, ready to put the victim on our head? Ready! Move! Pasa natin sa body natin. Pasok yung dalawa, sa likod. Pasok. Kayo pasok. Sir, sa kabilang, sir. Kabilang ka ba? Okay, move! Meron na nakalakay. Oh, push. 1, 2, push. Gilaw! Kaya na ko eh! Push. Sige, sir. Ako na dito magsa-sir. Ikot. Kaya, sir?
Hindi na kailangan ikot yan. Push. Ito lang ako Ready na, akit na. Push na. Sige. Okay, buddy, baba! Lay. Push! Baba. Baba mo niya. Okay, buddy, ready to rest? Ready. Buddy, at center face, move! In a foot first, move! In, out! In, out! In, out! Ano, pasyente? Baba, sandal niyo lang. Salo! Command. Buddy, kalma, huwag magagawa. Dapat lang, apat. Apat! Papa. In a foot first, move! In, out! In, out! In, out! Halo! Stop it na. Buddy, ready to put the victim on the left. Ready. Move! Yup. Nice! Harap daw ko lang. Kilis. Nice one! Logis, kabit agad. Logis. Yung mga may kulay, bigay na agad. Kaya na. Mama Jen. Buddy ba? Ano? Lagay na yun sa may malapit sa table. Nice one. Yung gamit. Helmet, lagay dun sa sako. Ano namin?